आतां कालूच लोकसभा इलेक्शन पोल्स अनावन्स जालेले आसा. GSM कशें पळयता आनी GSMचो फुडारकार कसो आसतलो ह्या इलेक्शनाक? GSM कितें विचार करता जाणा की हांगा भारतीय जनता पार्टीचे जे रिप्रेझेंटेटिव्स इलेक्ट जावन वयर गेल्या दिल्लीक, ते गोंयचे प्रस्न वयर मांडिनात. क्वेश्चन्स घालप, लॉबिंग करप गोंया खातीर, गोंयचे डिमांड्स आसा ते विथ प्रॉपर स्पिरीट पावप. हें दुर्दैवान आतां पर्यंत कळूंक ना. हे मायनिंगचे इशू वयल्यान आमकां कळून आयलें. येदो व्हडलो वायटल इशू, पण पार्लमेंटान ताजे कांयच पडसाद जे आसा ते उमटले ना. त्यामुळे हांगा आमी ठरयलां गोवा सुरक्षा मंचान की नॉर्थ आनी सावथ दोनूय उमेदवार घालप आनी वी वॉन्ट टू रिप्लेस भारतीय जनता पार्टी हांगा. आनी आमी आमचो स्टँड डिक्लेअर केला की वयर जर आमी सपोर्ट दिवपाचें जालें जाल्यार आमी ते मोदी गव्हर्मेंटाक दितले, हो आमी स्टँड हें केला. हांगा भारतीय जनता पार्टी जी आसा ही गोंयचे इंट्रस्ट रिप्रेझेंट करपाक नालायक आसा अशें आमकां दिसता. सो तुमचे दोनूय उमेदवार तुमी ऑलरेडी फायनलायज केल्या कितें आसा सर? हय, कॅन्डिडेट्स फायनलायज जाल्यात. फक्त एकदां रिव्ह्यू मिटींग आमच्या सादारण 200 कार्यकर्त्यांची जातली इलेक्शन हें करपाचें आनी तातूंत फायनल जातलें. तुमचें नांव तुमी चिंतला खंयच्या? अशें कार्यकर्त्यांचें कितें कितें म्हणणें आसा पळोवया. म्हणजे जे कार्यकर्ते ठरयतात ते डिसिजन आमी सगळे जाण मान्य करतात. सो इफ युअर सपोर्टर्स टेल यू टू कॉन्टेस्ट यू वील बी अबायडिंग बाय इट? हय हय शुअर शुअर. बायपोल्साचेर कितें आहा ती? बायपोल्साच्या तिनूय हातून आमी कॅन्डिडेट्स घालतात. पैकी आज आमी आमचे फायनल जाले एज ऑन टुडे 2 ते जाल्ले पयलींच डिक्लेअर करपाचेच आसले नोटिफिकेशन येवन. आनी म्हापसाचो ह्या 2-3 दिसांक जाता. आमी ते संडेक सांजचे डिक्लेअर करताले. तुमचे 2 कोण आसा उरल्या सर? हे 2 कॅन्डिडेट्स आमचे जे आसा तो एक हांगा स्वरूप नायक म्हणून मांद्र्याचो हरमलचो भुरगो, ताजो स्वतंत्र बिझनेस आसा आनी भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलनान पयलीं पासून आसा तो. ओके. आनी टेकींग लिडींग रोल थंय सोशल एक्टिविटीज बी असो भुरगो. आनी तेवटेन आमचो सावथान हातून शिरोड्या संतोष सतरकर म्हणून एक MSc BA बी असो जाल्लो सुशिक्षीत भुरगो आसा, सोशल वर्कर, प्रजापिता ब्रह्मकुमारीचो कार्यकर्तो. आनी भाभा सोम आंदोलन जें आमचें जालें तातूंत रायट फ्रॉम द बिगिनींग म्हणजे 2011 साला पासून तो आमचे बरोबर आसा. हे आमच्यातलेच कार्यकर्ते, केडर कार्यकर्तो म्हणून आमी दितले. ते ताजे कडेन कितले पयशे आसा, कितली इस्टेट आसा वाटपाक लोकांक, तो आमचो क्रायटेरिया न्हय. सज्जन मनीस, लोकांचे एप्रुवल आसा असो मनीस आनी कार्यकर्त्यां पैकी शूड बी बिलॉंगींग टू केडर अशा पद्दतीचे कार्यकर्ते आमी काडिल्ले आसा. सर वेन यू टॉक अबाउट दीस ऑल 3 बायपोल्स कशें पळयता तुमी हे इलेक्शन्स? बिकॉज एक म्हाका कितें दिसता, आतां सगळ्या कडेन मोगो उतरता MG. BJP आनी काँग्रेसाक लोक कंटाळ्ळ्या. दे हॅव चिटेड देम बोथ द पार्टीज. फाटल्या फावट काँग्रेसीक अदीक आयले पळय ते BJPच्या विरोधान आयले लोक. BJP एकदां पाड पडूं नये म्हणून ताणें काँग्रेसाक वोटींग दिलें. ते बेसिकली काँग्रेस वोटींग न्हय. आमकां आतां दिसता की मोगो सुद्दां असो आसा की ऑपॉर्च्युनिस्ट ते. हें सगळ्यांक इट इज प्रूव्ड एवरीवेअर की काँग्रेस आयले जाल्यार काँग्रेस बरोबर गव्हर्मेंट करतली. तांकां आपले थॉट्स ना, आपली विचार प्रणाली ना. आनी त्यामुळे ह्या लोकांचेर आतां विश्वास न दवरता तिसरो पर्याय, थर्ड ऑल्टरनेटीव म्हणून लोक जो सोदतात तो गोवा सुरक्षा मंच अशें म्हाका दिसता. आनी आमकां तसो कॉन्फिडन्स आसा. ओके, थँक्यू.